अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के रिश्तेदार निएंडरताल के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंसानों के रिश्तेदार कौन थे और कैसे खत्म हुए, आज तक ये सवाल हमारे ज़हनों में घूमता चला आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तकरीबन 45,000 साल कबल जब हमारे इब्तिदाई जदीद इंसानी आबा व अजदाद हिजरत करके यूरोप पहुंचे तो निएंडरताल बतौर नूह पहले ही मादूमियत के खतरे से दोचार थे। महज 5,000 साल बाद एक भी निएंडरताल का वजूद बाकी न रहा। अगरचे हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आया हम अपने करीबी इंसानी कज़नों की मादूमियत के बराह रास्त जिम्मेदार थे, लेकिन ये कहना गलत न होगा कि इसमें हमारा भी कुछ न कुछ किरदार बनता है। 1856 में जर्मनी के शहर डसेल्डोर्फ के करीब नेंडर वादी से मिलने वाली निएंडरताल की बाकियात के बाद उनकी सही तस्वीर का मसला आज तक दरपेश है। रवायती तौर पर उन्हें जदीद बंदरों से थोड़ा आगे दिखाया जाता रहा है, लेकिन अब समझा जाता है कि हमारे गुज़श्ता ख्यालात की निस्बत निएंडरताल हमसे कहीं ज्यादा करीब थे। जदीद दरियाफ्तों से मुंकशिफ हुआ है कि हमारे रिश्तेदार ज्यादा जदीद इंतहाई तरक्की याफ्ता शिकारी थे जो जेवरात और औजार बनाने की काबिलियत रखते थे। दर हकीकत निएंडरताल और जदीद इंसान का DNA 99.7% यकसा है, जो इसलिए हैरत का बायस नहीं होना चाहिए कि हम महज 5 लाख साल कबल तक अमेरिका में मुश्तरका आबा अजदाद रखते थे। इर्तिकाई नुक्ता नजर से ये इंतहाई करीबी ताल्लुक है। अपने मुश्तरका आबा अजदाद से अलाइदगी के बाद जो नस्ल होमियो सेपियंस की सूरत में आगे बढ़ी वो निस्बतन माज़ी करीब तक अफ्रीका में ही रुकी, जबकि निएंडरताल नस्ल के आबा अजदाद ने इससे पहले ही यूरोप और एशिया की सिमत हिजरत की। बिलाखिर 45,000 साल कबल जब दोनों अनवा यूरोप में दोबारा इकट्ठी हुई तो हम हैरत के मारे महज तसव्वुर कर सकते हैं कि निएंडरताल ने अपने नए पड़ोसियों इन लंबे पतले और नाकाबिले फहम जुबान बोलने वाले कमजोर बंदरों यानी जदीद इंसान की ताकत का अंदाजा लगाया होगा। निएंडरताल हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनके पट्टों की साख ऐसे तरक्की याफ्ता थी कि उनके डांचों की बाकियात बाजों का जिस्म के बोझ तले झुकी हुई दिखाई देती थी। अपने वाज़े नाक की वजह से उनका चेहरा आगे की तरफ खींचा हुआ था और ख्याल किया जाता है कि ये हवा को गर्म करने के लिए ये इर्तिकाई मुताबिकत है ताकि शदीद मौसम में जिंदा रहने के लिए वो बेहतर तरीके से सांस ले सके। उनके ठोस जिस्म और छोटे आज़ा शदीद सर्द इलाकों में रहने वाले जदीद इंसानों के जिस्म से मुशाबियत रखते थे। शुमाली यूरोप के जदीद बाशिंदों की निस्बत शिमाली अर्ज बल्ट पर 5 गुना ज्यादा अरसे तक रहने के बाद मुमकिन है कि निएंडरतालों ने नीली या सब्ज आंखों, साफ जल्द और बालों की दीगर इर्तिकाई खुसूसियात भी अपना ली हों। इस बात का भी इम्कान है कि खुराक जमा करने के बजाय उन्होंने ज्यादा वक्त शिकार में सर्फ किया हो। उनकी हड्डियों की कीमियाई तजजिए से उनमें मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप्स की बुलंद सतह का पता चलता है, जो गोश्तखोर शिकारियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और निएंडरताल के ठिकानों से जानवरों के ढांचे भी बड़ी तादाद मिले हैं। ख्याल किया जाता है कि वो गात लगाकर शिकार करने वाले माहिर शिकारी थे, जो बर्फानी हाथी को मार गिराने के लिए मंसूबाबंदी के तहत सोचने और मिलकर काम करने की काबिलियत भी रखते थे। निएंडरताल की मादूमियत किसी एक वाक़ये का नतीजा नहीं, बल्कि उसमें हजारों साल तक चलने वाले कई पेचीदा अवामिल काल फरमा है। यूरोप के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात में निएंडरताल मुकामी वजूहात की बिना पर दम तोड़ते रहे और ये वजूहात हर मुकाम पर अलग अलग थी। ताहम ऐसा लगता है कि मौसमियाती तब्दीली सबसे अहम उनसर रही। 50,000 साल कबल कुर्रा अर्ज अचानक शदीद ठंड होने से मामूलियाती निज़ाम मुतासर हुआ, जिनसे दरमियानी दर्जे से लेकर बड़े जानवरों को ये शिकार करते थे उनकी आबादी कम हुई। उस वक्त से लेकर तकरीबन
ہزاروں سال تک چلنے والی ڈرامائی سردی کی لہر کا وہی زمانہ ہے جب نی اینڈرتال بتدریج معدوم ہوتے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ نی اینڈرتال کی آبادی کم ہوئی اور زندہ رہنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دور دراز کے اپنے بنیادی علاقوں میں سمٹ گئی۔ نی اینڈرتال کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بطور نوح وہ گوشت خوری کے محدود خوراک پر حد سے زیادہ انحصار کرتے رہے اور شکار کے نت نئے طریقے اپناتے رہے، اور یہی ان کی ناکامی ان کی تعداد میں شدید کمی کا باعث بن گئی۔ اس کے برعکس ابتدائی جدید انسانوں کی آمد سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ نی اینڈرتال یورپ میں بہت چھوٹی چھوٹی منتشر محدود اور مختصر آبادیوں میں رہتے تھے، جو ان کی تکنیکی ترقی میں پیچھے رہ جانے کا سبب بنا۔ کچھ عرصہ پہلے تک سمجھا جاتا تھا کہ نی اینڈرتال اور جدید انسان مکمل طور پر الگ الگ زندگی گزارتے رہے ہیں، لیکن 2014 میں ارتقائی جینیاتی ماہرین نے یہ اعلان کر کے سائنسی برادری کو چونکا دیا کہ بہرحال نی اینڈرتال مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جدید انسانی جینیم کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ آج تقریباً ہر وہ شخص جس کا نصف زیر صحارا افریقہ سے باہر ہے، اس کے جینز میں نی اینڈرتال کا تھوڑا سا ڈی این اے رکھتا ہے، کیونکہ تاریخ کے جس دور میں بھی جدید ابتدائی انسان کا نی اینڈرتال سے سامنا ہوا، ان کے درمیان باہمی جنسی تعامل کے واقعات پیش آئے۔ لہذا دنیا بھر کے بہت سے لوگوں میں تھوڑا سا نی اینڈرتال موجود ہے۔ نی اینڈرتال ممکنہ طور پر ہمدردی کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ نی اینڈرتال کی باقیات سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ان کے جسموں پر شکار کے دوران خوفناک زخم لگے جو موت سے کافی عرصہ پہلے ٹھیک ہو چکے تھے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ان زخموں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جو بہت بعد میں ٹھیک ہو کر اپنے گروپ کی بقا میں حصہ ڈالنے کے قابل ہوتے تھے۔ بالکل ابتدائی انسانوں کی طرح انہوں نے اپنے مردوں کو ممکنہ طور پر ہاتھ بادل موت کے پیش نظر ان کا جسم محفوظ رکھنے کے لیے دفن کیا۔ بعد ازاں نی اینڈرتال کے تدفین کے مقامات پر قبروں سے متعلقہ کچھ سامان بھی دریافت ہوا، اور عراق میں ایک جگہ سے حتیٰ کہ پولن کی بھاری مقدار بھی ملی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پھولوں کے ساتھ بھی دفن کیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔